Ang word diligence, kini nagpasabot, careful and persistent work or effort. Kinahanglan diha sa aduang kapugi, kita usab maampingon, ug gawas na maampingon kita, kinahanglan na kita persistent, mulahutay, kanang mupadayon bisan unsa pa man na mga pagsulay nga moabot nganhi kanato. O kinahanglan na maghagok kita, being diligent in the sense of enduring. Diha sa kapugi, kinahanglan adunay paglahutay. For example, diha sa pagpanarbaho, aron mapamatud-an ang imong kakugi diha sa pagpanarbaho, kinahanglan siya og lahutay. Kay kung nagtrabaho ka ug dili ka kalahutay, nagpasabot ka na daan, murag na kay pagkatapulan. Ug kay naa kay pagkatapulan, murag dili jud kay naa katunihan. Not giving up, dili ka dapat mo give up. The same punta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sa diha nga mag-alagad ka sa Ginoo, kinahanglan kining kakugi. Kinahanglan adunay lahutay diha sa atong kakugi sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung dili ta kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo, nagpasabot anak, dili gid ta kugihan sa pag-alagad sa Ginoo. The word kanang kugihan bitaw kanang bisan asa mamuluhaton naa ka, ga-support ka tungod kay kugihan ka. O kada nakakugi nimo mo resulta sa paglahutay dapat dili lang ka nakaadto ka isa niya mo give up na ka kami nga layo man kapoy niya na mo padayon no. Kinahanglan walay pag-give up na imong himuon. Nganuman, doing a good job and performing a task to the best of one's ability. Para mahimo nimo maayo imong trabaho, para mahuman, ma-perform nimo kini na adunay kalampusan base sa imuhang abilidad. Imo gayong ihatag ang labing maayo. O ingon pa labing maayo nimo nga abilidad. But pasabot na dili dapat kana bitong kanang daligyan lang. Dili bitaw kanang itawag nato na testing lang. Ya kung dili ka lahutay, kung di makaya mo surrender na. So kinahanglan ihatag nimo ang labing maayo sa imong abilidad para mahuman nimo ang trabahoon na gipatrabaho nga na kanimo. Ingon pa ang Proverbs chapter 13 verse 4. Dili basahon nato sa Bisaya. Proverbs chapter 13 verse 4. Naglaro din sa Bisaya. In verse 4, nag-ingon siya sa 4, ang kalag sa tapulan mangandoy, o walay bisang unsa nga makuha. Samtang ang kalag sa makugihon, bisang kapan nga madagayakan. Bisay tapulan. The lazy person craves. Igo lang mangandoy ang tapulan. Apan siya dili gayud makakaplag. May usa ka duha ka makuuban. Ang isa kugihan o ang isa tapulan. Silingan ni silang duha. Pareho sila adunay yuta na pwedeng tangnan. Ang mao nga tao nga kugihan, sige siyang limpisa, hagbas, siging tanong sa mga mais, palay, saging, kamuti, karlang, balangoy, umuban pa ng mga duma o natukmon. Samtang ang usa, kasilingan niya nga adunay yuta nga pwede niyang ugmaron para umahon kung sa iyang gihingo, natulog. Natulog o nagpahulay. Ako nagpahulay nga nagkapi-kapi, kay kapulan man, bakit siya ipapalit ng kasukan? So naglikod-likod lang. So gipangutana siya, bay, manong, wala ba nito ugmaron ang imong yuta? Kay nang nilakis para doon ay harvest may tabo. Nasa gingon, ubak sa mao nga kapulan na sa gitna. Ingon niya, bay, tigulan man ron. Dili na ka manghabdi, dili maayo nga magguna, manghagbas, kay mutumpo kung di akong sangkot. Maayo kung di akong mutumpo kung di akong sangkot. Pero, kapulan lagi siya, mo na yung bigsa. So, sa panahon nga niabot na ang kulaw, wak din siya itanong. So, why kape? Kaya wak may palit na sugar, may kwarta, wak man harvest. Samtang usa ka tao ugihan, sa panahon nga biturok niyang mga tanong, nagpaabot siya
na makaharvest siya. Kung tuod man nakaharvest siya o nakakwarta, ay iya magbigaling niya. So adunay kalainan ang tugihan o ang tapulan. Ingon diri ka ang tao daw sa tapulan, siya gutumon. Pero dili siya makataon. Siya mangita, maginahanglan, pero di siya makaangkon. Parang desire sa tao, ang tinguha sa tao nga pugihan, siya makaangkon o katakbawan. Lagi man kayo bitaw ipahulay, itulog-tulog, anong problema lagi? Mas lamig, itong matulog ka manay sul dimumpiyan. No, isa matulog na may sul dimumpiyan. Ngayon, patani mo, kung may sul dimumpiyan, makandoy na lang kung tagtulog, kay gutom man, kung mata. Kaya kung tulog, di kayo batingon ang gutom. Pero kung mata ka niya, may sulit mong tiyan, pumunod ka. Kaya sige dabuok mong tiyan. Balik na nakatulog. So mas anindog yun kung ikaw kubihan. The same po na diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw magpugi sa pag-alagad sa Ginoo, maangkon din mo ang gitinguha sa imong kasing-kasing. Pero kung ikaw magtinapol sa pag-alagad sa Ginoo, you will see nothing. Wala din kayo maangkon sa imong kinabuhi.